Assalamualaikum. Hai. Hari ni saya nak share tips on how to do the high knee atau juga dikenali sebagai running in place skill. Okay, so skill ni sangat bagus untuk kita strengthen the stamina, untuk kita practice kita punya core muscle dan juga untuk kita kuatkan lagi kita punya lower body. Dan juga personally saya rasa skill ni sangat bagus untuk kita guna untuk build foundation untuk buat double under, especially consecutive double under. Maksudnya double under kita buat banyak kali. Sebab apa? Untuk skill ni dia betul-betul improve kita punya satu stamina tadi. Second is kita punya power bila kita nak tolak kaki ke atas, which is very helpful bila kita nak buat double under. Jadi skill ni is a very high intensity skill. Sangat-sangat bagus untuk kita practice supaya kita ada lebih banyak tenaga bila kita buat skill-skill yang lain. Okay, tips untuk mudah mahirkan skill ni adalah lebih baik kalau kita dah mahir alternating feet step. Okay, saya tunjuk dulu apa itu alternating feet step. Okay, kalau dah mahir skill ni, lagi senang untuk kita mahirkan high knee. Okay, sebelum saya share tips, saya akan tunjuk a slower version dulu. Okay, itulah dia high knee. Jadi, mari saya mula share tips. Okay. Pertama sekali, kita fokus dekat upper body. Okay. Specifically, dia punya tangan. Okay. Masa kita buat skill ni, make sure kita punya tangan tu sama paras. Maksudnya, masa kita tengah rotate tu, jangan tangan tiba-tiba naik ke atas. Jangan tangan tiba-tiba ke bawah. Maksudnya, sama je paras. Dekat mana kita mula rotate, dekat situlah dia stay. Jadi, mula-mula mungkin susah, tapi makin lama praktis dia akan jadi lagi mudah. Yang kedua, bila tangan dah sama paras, make sure rotation tu consistent. Maksudnya tak kejap terlalu laju, kejap terlalu perlahan. Dia sama je rotation dia. Kenapa? Bila rotation sama, mudah untuk kita fokus dekat kaki. Okay? Sebab kita guna banyak tenaga. Jadi kita kena fokus dekat satu bahagian lebih daripada bahagian lain. Jadi kalau konsisten, senang untuk kita fokus bahagian kaki. Kemudian untuk lower body, bahagian kaki, masa buat high knee, make sure kaki tu dalam bentuk 90 darjah atau 90 degree. Okay, macam ni. Okay, tapi kalau baru mula tak ada masalah kalau kaki tak straight macam ni. Kalau slow bawah sikit pun tak apa. Tengah praktis tak ada masalah. As you build your stamina, as you build more power, makin lama kaki akan lebih cantik lah dia punya bentuk. Jadi itulah goal kita untuk kaki kita sampai 90 darjah bila kita buat high knee ni. Kemudian bila kita buat high knee, kalau boleh jangan terlalu rely on the balls of the feet, maksudnya bahagian hadapan kaki. Sebab apa? Skill ni dia sangat-sangat high impact, high power. Jadi kalau kita fokus hanya dekat, kita hentak dekat bahagian depan kaki, mungkin terlalu besar impact dia. Jadi bila kita buat skill ni, boleh kalau kita nak sampai bahagian tengah kaki, the midsole. Okay, masa kita landing tu, kita boleh landing up until the midsole, bahagian tengah kaki. Okay, kaki supaya impact tu tak terlalu besar dan boleh elak injuries. Lagi satu sebab kita nak push kaki kita ke atas, maksudnya kita nak melompat tinggi. Jadi kalau kita pakai balls of the feet, mungkin kaki tak boleh nak push terlalu banyak. Jadi bila kita pakai midsole, kita boleh push kaki naik ke atas. Okay, so tapak kaki tu up until the midsole, bahagian tengah kaki. Jadi kita dah share tentang upper body, lower body.
Sekarang kita share tentang execution. Maksudnya bila kita tengah buat high knee tu, apa yang perlu kita buat? Mula-mula bila kita nak practice high knee ni, baru nak mula macam biasa untuk kebanyakan skill, kita letak tali dekat tepi dahulu. Kenapa? Supaya kita boleh betul-betul tahu dan experience macam mana high knee tu betul-betul dilakukan. Okay, baru kita tahu berapa banyak power kita perlu buat, berapa banyak impact kita serap. Buat dulu tanpa tali. So bila kita dah familiar dengan gerakan tu, baru kita ambil tali. So bila kita dah pakai tali, sangat-sangat penting untuk praktis coordinate rotation tali dengan kaki kita. Macam mana kita nak buat? Jangan buat laju-laju dulu. Masa mula-mula praktis, tak ada masalah untuk buat slow-slow dulu. Kenapa? Sebab kita tak ada lagi stamina, kita tak kuatkan lagi kita punya lower body, dan juga breathing tu maybe tak berapa cantik lagi. Jadi buat slow-slow je dulu, tak perlu buat terus laju. Okay? Kemudian sangat-sangat membantu, bagi saya lah, sangat membantu kalau kita kira 1, 2, 1, 2 untuk setiap kaki. Tapi tak perlu cakap 1, 2 tu sebab kita dah penat ya. Tak perlu sebut 1, 2, 1, 2, nanti kan lagilah penat. So kita just cakap dalam hati lah, ataupun in your mind, dia sebut 1, 2, 1, 2 supaya mudah untuk kita coordinate dan kita keep track apa yang kita kena buat sebenarnya. Last sekali, kita jaga kita punya breathing. Macam saya cakap, skill ni very high intensity, very high energy punya skill. Jadi breathing tu, pernafasan tu sangat penting untuk dijaga. Okay, jangan panik. Kalau dah mengah tu better stop dan buat ikut kemampuan masing-masing. Okay, pernafasan perlu dijaga. Jadi bila dah mahir semua tips ni, kita boleh slowly buat skill ni, makin lama makin laju. Okay? Jadi itu saja untuk hari ni. Very simple skill tapi sangat-sangat membantu dalam jump rope. Okay? So teruskan praktis, jangan give up, take your time, buat slow-slow, insyaAllah akan mahir. Just enjoy the process, trust the progress, and just have fun. Semoga bermanfaat. Yang kedua, yang intensity skill. So bila kita pakai tali, sangat-sangat penting untuk kita belajar coordinatekan tali ni. Jadi kita dah cakap pasal upper body, kita dah cakap pasal lower body. Sekarang kita bincang, bukanlah bincang sebenarnya, Okay, tips untuk senang mahirkan skill ni adalah lebih better alternate. Okay, tips untuk senang mahirkan tips untuk senang mahirkan skill